हाय हेलो नमस्ते आशा करूथि ठीक ठाक थे समस्ते आउ गाइस सॉरी 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 बहुत दिन है ब्लॉग अपलोड हो पार नाला क्षमा करेंगे आउ मुझे आसी गाँव को आउ गाँव को आई ब्लॉग गोटे हेनी यहाँ पुणी हो पार तो ये कुंदरी तुला चलता अधा तुलिक मुझे कहली भाई मान गोटे ब्लॉगटा आने भल आम घर आ गाँव गाँ भाया ना माई ये मसला बाटुंट शिଳରେ मुझे कुंदरी टी अच्छी आउ तुला तुली सर दिए तापर गाधिया को जीवार अच्छी माई आम कौन कर खाଇବା कुंदरी तुली सारे आईटा देखिए कुंदरीटा कौन तुम कौन कह आम कंचा खाऊ कुंदरी चोरी करिया आई माँ चू माँ जन को देली सब पड़ा आईटा मु खाइबिनी मामू को जाइए आइले बे फोन करना वीडियो बनाऊ मामू मामू को लगा कॉल कर कथा हो ये कुंदरी चोरी कर सारा चोरा अदा खाई सारा ने ने खाई दे तू आई चाउ तू आव आगु बांधी देलनी ए देखो कुंदरी गुड़ा घुड़े दियो खाईदब आहरी तुलेबार अच्छी चिड़ बटा मसला नहीं नहीं रागी गले कुंदरी कुंदरी तुली आहरी माई कहते आईते जब वीडियो बना भलर बना माटी शाग मम्मी सियाड़ू कौन लटा मटा धरी बड़े माटी शाग कुंदरी गाइस टे छोट अच्छी बड़ बड़ भी अच्छी गाइस हाथ पाऊनी साइड रे सब कर डाल छिड़ियानी गछ नष्ट हो देख गाइस केड़े केड़े बाहर जीव 2 किलो ऊपर देखा कौ साग से साग ना लटा धरिक आइलु साग कौटी देखा जानी ब्रो एटा साग ना कौन एटा माटी साग कौच मम्मी लगुनि तो माटी साग भाया एटा की साग जे फर्स्ट टाइम देखु कुआड़ धरिक आइलु गाँ को आई तो गाँवली हम गाँ झील गछ देख गाई भुवनेश्वर गोटे गछ लगे लंका 2टा हवा मुस्किल हाइब्रिड लंका भाया आई सब लगे एपटे बारी पटे भी लगाई गछ प्रबल मामू लगौले धान धानुआ लंका देखिए धानुआ लंका प्रबल गछ लगाई
এটা টিকে বড় ଅଛି যে লঙ্কা ধানুଆ লঙ্কা এটা বড়টা ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ଅଛି ନା ଓହୋ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଙ୍କା ଲାଗିଛି ଏ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲଙ୍କା ତାପରେ ଇଏ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲଙ୍କା ଇଏ ଦେଖ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କାର ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜଟା ଏ ଦେଖ ଆହୁରି ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ତାପରେ ଆହୁରି ଛୋଟ ଲଙ୍କା ଅଛି ଏ ଦେଖ ଏ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ ଲଙ୍କା ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଆହୁରି ଅଛି ଇଏ ଦେଖ ଏ ଦେଖ ଆହୁରି ବଡ଼ ଲଙ୍କା ମାନେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ସବୁଠୁ ଛୋଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ଦେଖ ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ବି ବଡ଼ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା କୁହାଯାଏ ସାଇଜରେ ଯିବନି ଗାଇସ୍ ତମ ଗିରି ତତେଇ ଦବ ୟାର ଆଗରେ ସାଇଜରେ ଯିବନି ତାକୁ ଛୋଟ ସାପର ବେଶୀ ବିଷ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ସେଇଟା ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ିବ ଗାଇସ୍ ଦେଖ କାମୁଡ଼ି ଦବ ଗାଇସ୍ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଦାନ୍ତ ତାର ଦେଖ ଦେଖୁନି ଦାନ୍ତ ଦେଖ ଦେଖୁନି କାମୁଡ଼ି ଦବ ଆଙ୍ଗୁଠି ପଳେଇବ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଦେଖ ଗାଇସ୍ କାଲି ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ସାଇଜ ଭାବୁଥିବ ମୋ ହାତ ଦି ହାତେ ହବ ବୋଧେ ଦିଟା ବାହାରିଲା କୋଉ ଗାତରୁ କହିଲେ ହେତିକି ଖୋଳା ହେଲା ତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାଟେ ଗାତ ବୋଧେ ଜଙ୍ଘ ପାଇଯିବ ଏତେ ଗାତ ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗ ଯାଉଛି ଇଏ ହେଲା କୁନ୍ଦୁରି ତୋଳିତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବାବୁ ଆମର ଏଇ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁରି ତୋଳିତେ କେତେ ହେଇଛି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ ତ ହଉ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଉପରେ ରଖି ପାରୁଥିବେ କେତେ ଅତା କୁନ୍ଦୁରି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ତ କେତେ ଖାଲ ହେଇଛି ବାବା ହେଇଛି ଚୁପିବା ପାଇଁ ହେଲା ଗୋଲ ଗୋଲା ହବ ହନେ ଚୁପିବା ଏ କୁନ୍ଦୁରି ବାଡ଼ି କୁନ୍ଦୁରି ହେଇଲା 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 ଯେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍କିଟା ଖରାପ ହେଇଛି ତ ନା ଭାଙ୍ଗିବନି ନା ଭାଙ୍ଗିବନି ଏ ଭାଙ୍ଗିବନି କହିଲି ହଁ ଏଇ ଚପଲ ଖୋଲିଲେ ଗାତର ଗଳି ଗଲା ଏଇ ଗାତଟା କେମିତି ଚାଲା ହେଇଛି କହିବି ଏଇ କୁନ୍ଦୁରି ଚୁପିବା ଆହୁରି କୁନ୍ଦୁରି ରକ୍ତ କରିବା ନା ଦୌଡୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ନା ଆଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟିକେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଗଛ ଉପରେ ଗାଇସ୍ ପଡ଼ିଲେ ସିଧା ବ୍ଲଗିଂ ଛାଡ଼ିଯିବ କୁନ୍ଦୁରି ଦେଖ କୁନ୍ଦୁରି এইগুড়া ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି କୁନ୍ଦୁରି ତୋଳିବାକୁ ହାତ ବି ହେଇଛି ଯେ ପାଚିନି କ'ଣ କରିବା ଗାଇସ୍ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଗଛ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ହଲୁଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନା ତୁ ଆ ନା ଇଏ ବି ମୋ ସହିତ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ନା ତୁ ତଳକୁ ଯା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବ ଯା ମତେ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ତୁ ଗଲୁ ହେଲୋ ଯା ଦେଖୁନୁ ହଲଉଛି ମତେ ଡରେଇବାକୁ
जा जा तलू जा जा गाइस मुंडा खराब हो गला डर तुली दबा सांगे सांगे तापर तलू को जीवा बेसी टाइम गछ रहिले भी गछर भी हालत बिगड़ी जीव पाची गला भाया लगुच पाची एलो एलो पानी बाहर मो हुड़ी गला सबू गुटे हुआ तलू गुटा मो तुली साला आखिरे कौन पड़ा तू गुटा हाँ तलू मो मुड़ी माड़ी गली मुड़ी गाइस कंसा कुंदरी खाई जानती ଟିକେ ପାଖ ଆଉ ଟିକେ କଷି ଦରକାର ଖାଇବାକୁ ତୁଳି ଦିଏ ଗାଇସ୍ ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ତ ତୁଳି ଛାଡ଼ିଲି ଆହୁରି ବହୁତ ରହିଗଲା ତୁଳି ହେଲାନି ଖାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି କାଢ଼େ ସେଗୁଡ଼ା ଗାତରୁ ଭାବି ପାରୁଛ ଭାଇ କେତେ ଗାତ ହେଇଛି ଏତିକି ତୁଳିଛି ଆହୁରି ଗୋଟେଇନି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗୋଟେଇଲୁ ନା ଏତିକି ନି ବାହାରିଲା ନା ଆହୁରି ଅଛି ଚଢିଥିଲି ବା ଆତ ଗଛରେ ଚଢି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏକାଥରେ ଆଉ ଆହୁରି ବି ଅଛି ଯେ ଭୟ ଲାଗିଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ନା ଆତ ଗଛ ଖଡକ କରିବ ଏକାଥରେ ତଳେ ତୁ କାଳେ ସେଇଗୁଡା କାଢିକି ଆ ବାହାରକୁ ବାହାରି କାଇଁ ପାରିବୁ ମୁଁ ଚୁବେଇଥିଲି ଆଉ କୁଆଡେ କୁଆଡେ କୁନ୍ଦୁରି ପଡୁଛି ଦେଖ ଏତିକି ଗାଇସ୍ ତୋଳିଲି ମୁଁ କୁନ୍ଦୁରି ଆହୁରି କେତେ ଅଛି ଆହୁରି ଆଠୁ ବେଶୀ ଥିବ ବୋଧେ ଯା କୁଲା ଧରିକି ଲଙ୍କା କଷ ହେଇଛି ମତେ ଏଠି ଲଙ୍କାଟା ହିଁ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଲଢେଇ ପାଇଁ ନିଆ ହବ ତମେ କୁଲା ଦେ ଏଇଟା କିଏ ଶାଗ ଯେ ଧରିକି ଆଉଛୁ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ମାମୁଁ ଜାଣିନି ମାମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ମମି ଜାଣି ମର୍ଦଙ୍ଗା ଶାଗ ଅଲଗା ଦେ ଶାଗ କହିକି କି ଗଛ ଗୁଡା ଘାସ ଖାଇ ଯାଇଥିବୁ କଣ କହିବି କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଉଠେଇ ଆଣୁଛି ମମି ଗାଉଁଲି ଟା ନା ସେଇଥିପାଇଁ କି ଶାଗ ଗାଇସ୍ କହିବେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖୁଛି ଘାସ ଘାସ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏଗୁଡା କଣ ଶାଗ ଦେଖ ଘାସ ଚେର ମେର ଯାହା ଉପାଡି ଆଣିଛି ଏଇଟା ତ ଏଇଠି ବି ଦେଖ ଆହୁରି କରିଦେଇଛି କେତେ ଆଡି ଏଇଟା ଗାଈ ଚାରା ବୋଧେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଯଦି ନ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଯଦି ଜାଣେ ସେଇଟା ଆମେ ଖାଇଲା ବି ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଗାଈ ଖାଉନି କହିଲେ ଦେ ଗାଈ ଖାଉନି ଲୋ ତୁ କେମିତି ଖାଇବୁ କଥା ଭାବିଲୁଣୁ ମମି ଡାଇଲଗ ଅଛି ଯୋଉଟା ଗାଈ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଇଟା ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ବାଃ ନୂଆ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବେ ଏଠିକା କାମ ଶେଷ କରିଦେବା ଶେଷ କରିଦେଇକି ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ତ ଏମିତିରେ ନିଆଁ ଜଳା ହୁଏ ବଟ୍ ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ
मस्त लगे सेटा राति रे भल बनैले राति रे बनैबा सेटा को झरा मु शॉर्ट ब्लॉग रे आनिबी जो माने वीडियो सब्सक्राइब करनो कर देबो मु शॉर्ट ब्लॉग रे आनिबी सेटा को बनै की बढ़िया जिनस हो गाइस राति रे मस्त लागियो डेम साइड रे बसतली डेम चेक करो गाइस ए देखो भाई लोकेशन एमती आउ लोक आसबेनी भोजी भाई गाइस बहुत खाल जना पड़ूनी सेना चेक कर से जो घास जो देखुना से घास गोटे मनीषर छाती हाइट हो माने भाभी पार्थ्व तो केते खाल अच्छी एपट देख लोकेशन गाइस भोजी पाई हेपट साइड को जानते गोटे साप को देइचंती भलरे छेची कौन कहू गाइस मारले तो मारले गुंड कर देइचंती पूरा ये गछ जो देखुचंती ताड़ गछ जत जो टाइम रे पानी छाड़े ताड़ गछ सॉरी गाइस खजुरी गछ जत पानी छाड़े से गछ बुड़ी जाए से गछ दीटा मनीष समान हम बोध पानी छाड़ले भाव गाइस को रेट पानी आउथो गाइस एबे मु गोटे घर पाखु आसतली ऊपर को डेम साइड रे अछि बसा बसी पे एई घर तो देखो लोकेशन गाइस मस्त देखा जाउछि डेम आउ गाइस एई जगह गाँव को आसी आ गोटे सिनेमेटिक न हबो एटा कोन हेइ परिबो गोटे छोट सिनेमेटिक ता देखि सारंदो तापर आगु कुछ बढ़िया गाइस सिनेमेटिक टा केमती कौन लागिला कमेंट रे निश्चित कहबे मु तो गाइस एते भलरे जानिनी पर ट्राई करछि करिया को भल बेस्ट टू बेस्ट करिया को आउरी ट्राई करिवे शिखिया पड़िबो देखो ओके सर आ जल्दी आ देखो खाल गाइस ये पड़े आ रही पिटी हम से पिटिला खसिकी सीधा तले आ तले खाल तो भाभी पार्थ्व कौ भाया थी कर तो केतिकी पानी अच्छी आसे चढ़े गुड़ा कौन होती यहाँ आमर डेम जगुआली घर बट नहांती से मौसा तलू तो हाँ से तले कम कर मौसा देखो आगुरी से फुल गच प्रबल था जावाक छाड़ुले यहीटा गाइस जो देखुं यही घरटा ये घरे रास्ता अच्छी तलू जावाक डेम भितर को एमती जीवे से भितर जाकि या भितर गोटे रास्ता अच्छी डेम आर पट को जावाई भितर क्या छाड़ू ना आगुरी जाऊे भर लोक बुलाबुली भी करुले कि लोक एमती मैंने समस्त को छाड़ू ना कि जानाशुना लोक एमती लोकाल आम गाइस चाहिए जापारे बंद हो जाए तब आम जापरूनी ता भर को आम भी कहीं रिक्स ना गाइस बुझीपार तो देखो डैम देखो गाइस से सीधार गोटे पहाड़ अच्छे समरिक कहुए देखा जाऊनी कुहुड़ी माने भावतु गाइस गाँव शीत भाया हो से पहाड़ देखा जाऊनी से भी जीवा गाइस आउ
ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ ସେଇ ଜାଗାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା, ତାକୁ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା। ଡ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ଗାଇସ୍, ଏମିତି ମଡ଼ି ହେଇଛି, ଏମିତି ଯାଇଛି ଏମିତି ଯାଇକି ସେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଏମିତି ମୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାପରେ ସିଧା ଯାଇଛି। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଡ୍ୟାମ୍। ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟାଇପ୍ର, ସେଇଠି ମାଛ ଚାଷ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାପୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପୁରା ପାଣି ମଝିରେ ଅଛି ଟାପୁ। ତାଳ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କି ଗଛ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଫେଜ୍ ବି ଉଡ଼େଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଲାଇଟ୍ ଯାକ ଅଧା କାଢ଼ିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ମାନେ ଲାଇନ୍ ପୋଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବୁ ଗାଇସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଡ୍ୟାମ୍ଟାକୁ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର କଲେ ଗାଁକୁ ଆସିବେ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ବୋଲିକା ବନା ହେଉଛି କାମ, ହେଲେ ତାକୁ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗର। ହଁ ସବୁ ଚୁର କରି ନେଇଗଲେ ଆମ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଚୁର। ଗାଇସ୍ ଡ୍ୟାମ୍ର ନାଁଟା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ କୁହାଯାଏ ଆକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିବା ମୁଁ ଗଲେ ମାମୁଁକୁ ପଚାରିବି, ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିବେ କାଳେ। ଆମ ଅଜା ଯିଏ ବାପା, ତାଙ୍କେ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କଲାବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କେ କାଳେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଡ୍ୟାମ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ବି ମରିଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣି, କିଛି ଥାଏ, କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହଉ ଗାଇସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାଇ, ସରି, କ୍ଷମା କରିବେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଗାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏବେ ଲଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି। ରହୁଛି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ।